minimum no se kam kuram beenum wan jaga nejjimale wanam awun me karata dawasarun me awun dawat me aruwawa me dannani evesale mi buneda puttala kanno awun me terega oti awun me gabul kora nus verin beenum wa gotaka kam ingena mage awun gabul korani nus verin awun na gulen te gulute mihum smitubi e maguga egota kuriya timattaka rajya beenum miwa minimum adi nus veri kamme kuram beenum wani nus veriya minimum vegen awunani mi nus veriya minimum mi umangwa me bodu hore hekkam pennani pahareke vedana mi hinga paratuwa komme panta kuri kam pahareke ingeda ena rajyega regulate kurana de body yen obe rasmi ko eme paratta kom balamun genna ennamas awun bay pahara bunan nukeri eterega bunnenje awun beenum kanta nukure haatwa inna sawun mi itibar mi dennu yakin kam yarwani awun men team ay ko bulejjana awun team ga metu bi os nus veri e awun men nus veri kandalani amuko awun kurana kandat den ega awun hinga me magayoti media council dakka e rajya nus veri ma kurun jenna hodagi mingade e mingal teren awun datur koyen den ega teren awun men nus verinna ebbas ve hamega terega awun men kurana awun mire hama inna parattaka hama ara yakin kama ko midannawani awun men team demeti beeni awun janaya ekko ebbaseva nata miharu sawunna ekko ase maga hingam jala dename sawga kawun me gurumam wani awun me maseka me kurani fight me kurani mino media emoy nose verinna nose verin kantattawa bas buname sawa nose ebbaseve usoda ko hingene gote media hoda eme eva aw siyenna megen daani nata miharus me vefamyoti awun me beenum wa gota awun me nose verin kandalani liyanechiri kubata nunto dan fahabal awun mihatana tajriba abda awun inge walakina gonjamata kangam unnan awun mennam ves aw pasna awun ves kanta ihsas koriwa mi kododos kote siyen nemmas ekaman tajriba kore inna sawun dannan awun me rattesse ves nutben awun me nuruhem yes nonna emma kamen ngavi ekam report korumuga awun balani e hamna hamege terega ei waki befuletto waki ministry etto not waki mihetto ko honja kannubala awun kabul kura kurin awun misala ko rajya noswerin gawdaage mingandoko terega report korin je huriha itte awun me qur'an ekanto korumu gendan awun huriha kalata yetu masaki bodum masse jeheni kan hinga kommes paratte saw ifaratam ha mauga tibiya awun men nara rudiye vesnuwan rattesesnuwan waaga dekken huriha koms kureve e maluma de tibeni tanta hingandi paratta awun mere goala e huriha paratta ka evepun hinma rujiye kanta ves hingan awun insana video sekan gotam onna ne namaves kamen hingatu ve mihaya faraveriwa e bayaki nos verin kam wairuga media kan kura kuri ma dein awun men adima lam bazuga awun me abada simunani kawada usultan edifu unnati emagun emme hingama higashi eraka maawol masale kannu ekan gane em nos verin ek abadus faraveriwa bay faraveri far wani rayitun kan hawal gotu mi honna boda ekan hingani e rayitunge fasa rayitun taka kanta kuran hawal tibe fara taka deterega ehim parade kuran boda awon media balan wakum cnn menno a musul godon faraveri wani ekamattaka haturan baram me wani mi hamal awon guna balairo injahairo එහෙම අවුන් සරකාරා අධි දවතු එම්මියා කරාතක නෝද රාජ්‍යයේ අවුන් නම් මේ මෞදුමාත් දේ නෝද මෞදුමාත් කන්දතෝ ඉපෙට්ට මසේකේ නෝද සගාවතෙන් හොදා උපද්ද මසේකෝයස් අවුන් මේ ඉතිමාස් කරන එකන් දෝකොල්ලවා අවුන් රාජ්‍යයේ මුස්තබලට්ටක මීඩියා උරිහා ජාගේ දෙවාශ හැමයාකෝ ඒ මීඩියා හිඟනේ රඟලත්තෝනද නෝන්තෝ ඒ බන්තිවේ දෙහරාතුන් කෝ ඒ මගන් මීඩියාස් ජීනේ කෙන්න ඒක නුකුර වේනම දානි මීඩියා ගෝස්කො රංගල කන් නොදෙවෙන් එහෙම බෙදෙන වෙරි ෆරාත්තකන් අවුහුරි කොම්මෙ කමකවස් එහෙම මීඩියා දෙකේ කුලා ෆරාත්තක අරන් ගෝවාල ඉබේපුන දීපාවා ගානෝනි බාරම් හැම ගොතුග හේ ගොතුග බේනකො රංගල දුලහේ නොස්සරිකම නොත මීඩියා රාජ්‍ය ගායන් පොත මසේ කුරා ඒරන් අලගොන බේනවා කාන්තස් දිමුනි අදි මිස්බාහවස් අදිනත ඒ අම්මෝසින් බේනවා කාන්තස් දිමුනි අදි දිවේ නෝස් වෙරියම් මිකවනි ඒ මිනිමම් කමුග ඉංගේන මීඩියා හවස් තක මිතා ගායම් කුරා Kuriha paratakun ebbaad dinman emma awon mire hama takural ko bismi istimas nu gurani kama be emha karattaka media ya horaswen baluga e minimum kama gendren huriha mage faikot adi hasako awon mi mawdakka tivi de muassasa kama broadcasting commission media council ebe kon dipoi
बार हे गोतु मीडिया दुलहे मीडिया गायन कुरमट्टका उरंजी उरिया मसकते कोद्दी कोस्कोन दाना अमरा वेनेस आवon मंगे चेनुगे तेरे पुलवादि एकम पुरवेना मिहार विद्मा मसतके दिमेन नुआ मिहार मसतके उलेकम गवाह देखे दिन हकीकत का सिद्धांत दिन मीडिया से के साथ बैफार कुत्ता फुरदान इनमें से आवon गबूल कुरानी आवon बेदनरी फराय जिहे जिम्मेदार कुरमट्टका अलंजीत फियोरे नाना फसबिद में निति आवon में गावमट्टका मीडिया ए मोन्नजे मीडिया जिम्मेदार वांजे मी जिम्मेदार कुरमती मीह अड़ा मदाफिना बोसन लागन दिए गांव में मी केद मी दोबलने की आदा कमेन्नो मी आवon मुली रईतुंगे दांजे दिमाले अंगा अपराध का रेतरे कांत पुरवेन मगुतके एची उपद्दा रंगलो मुझतो में बिना कुरम बेनो वसीलते हकीकते आवon इदमी वेपन मा गोडम का निगोडान्न मीडिया होदेने नतीजाता एमे नतीजाता होदिन मट्टका मी रेगेदर पुरा फरात्तको होजे मेकंत हामे कंगाळवा गोस पंदानो ने आवon में मिहार में कुरमदा मसके कामयाब कुरमट्टका आवon में उम्मीद में कुरानी आवon मेंगे मुळे टीमो रंगलो एक बार में लिबेनकम अदि आवon हास्यको फाहको आवon में त्यामन आवon में देवा एक बार मट्टका हम हास्य शुक्र आवon जनायरतो algondu nuhen neruma nuata media ga halka terwan mi peshi igen bae mire tibe pulmes adi rajye ge wargin kana konkoltoga miswa ufedene ka ade algonda ki mikahal daira ka war turumi he ade tafat ehen vyaparitoga ulemi he anikavis ane vyapari veriya kommes kahala ehen maqsadika nusveri kamadi mada taturuko ehen kala kantattake niye gati bae waragina sual mere ufeden ade mi tiag teren be befunge hikpulga miharu ufeden suale jawabga dannawan jehni kabuful koroban dati winama wes awlonda kiwe school daruga nusunere liye ulunu mihe nusveri kama media ya dobi kurami he abadu wes dobi kuri mihe names mi kurin doha wes migota muli rajya hulwade vigen nuhe nuata media ya nukutma ki alun doha wes khiyal kuri kame besno wofenum wes dukkame besno kan dimari godaki dali demme alun ge editor in chief idari fada state bank of india go meeting e nimmala alun nukitano isma dimavi magmati ana madkoda dibalash alun kine toevi dali badal kodam beenme den egi tu tafsira alun dakannetin isma kiya debba ewaha ade aluna badal koraba vidal vitiman heba beenume minimum newsveri kame kuran rajyege media bain mihunge musuri dere nere ismail shidaki tajribakar newsveriye eduwo hunnevi ege kurin kurabun tajribata ege sabun minimum kama ek mase kurebene magen hodda beenum fuwe pakan alwana hengun ismail edwadagen nevi nuhen nerunga algonge investor gotuga baavere dinma algon kis media ge shauke ka punna mi heka baatiwe ebe fonge eko frenom visnuma pahu ebe fonge edum furiham ko dinuma kurimatni ei mikan teshigen dia goy ad miraje ga minimum kamak newsveri kan kuram beenum ba misoda kitam me befon tidei kan algon babu kuran ehnam ves mietuge mahal ve gotum efata gina befon ekan ade minimum newsveri kan kurum mewani wara dativepa ehembe fanni masekke kuram beenumwa zuwan befon kolaka ehi terun ei algon mikama kurimatti es sabab adi algon hitangeri mikama fi rangala kureviji kamennama mule qawma koddeve wara muhim khidmateke miragon khidmate koddima kiwes algon eduga niye adi mire cnm ga masekke koraba emha befon dannawagan oti te befon ti koraba masekke hibwara hiwa kama kuriya enda washe man allah gi irad fulun algonda ehi terekam ben enha dohaku algon ebbas bi gota mikan kuriya gendaname adi tia befon ti benum fulwa yun terikam gen minimum mahal cnm ga onnani algon benumennu niyate desne nuoge liun terinna nufus forwaka adi dannawana benu algon wara algon miharu wes ade komme duhu wes
war gina phone call tan ade kiben he CNN ga meni gotaka tiriyen ti kompati ge nuhen he kiben he mage wahak dilen nune aharmenge wahak tigotak tiriyen war mundu kame alwana ki war porako vyapari gule mi misuwataka jawab den ei algona war dati kame algun denne algon nuhuge content ta ebbes halege obehename algona ki hama ehem vyapari tak invest kura padan media migota invest kogen huri mi heke ehem wima ti content ta algona nubasawashe ad mire algon hama temre humari go danno benu bani CNN ge staffun ge hibbara maseke egotuga koddeban tilkam wanya mihatana dekkeri hibboruga namuna egotuga misal da content dekam wanya algondu hama media ge defon naiki itura invest ko adi radio ya TV channel ne ufedumuga algon fahatan mujehen aga adi se par emna defona para boda shukriya assalamu alaikum wa rahmatullah Tedwerikan hifayatuma masakki koraban jana nukumada tima ikama agun hamga mas aja bendoe agun bodwegen iru inderne babe fon plangarafan mita podium kiriya macca bowara waran koregen bodu wahake dakken kiime hele agun iskol maabada digunu wiya sumurun midi tane befa miheri wegen diyairu agonda janaage bappa paha koregen goswawani tedwerikan maayako vidawam beenu fuwa ecce vidalum kerwada no be frekot jana algon faage faani ali hussein ge tedveri dagi gotu tafaten neti kerigen bas vidalum be frekot ad ankol diu komes viwahaka dekevje kannege namoes mirege gotum ewahaka egota hisab kannwali ei agomenge train chief ben fulvi jana ge farapulum nuuge content abe wada nuganwana kam yaginka jana devvi midia engatu terega sefat kam korba fon wako bidawij adi demes ekan takrar ko bidawij agun mi forsot ga agun ta jebag bacca bina kam bidandoni jana enage bahuga demi hunwan kam yaginka agun ade mira wahake dakkam padare me fortama gannoge wahaka adinu denne miole ei CNN مع الله اسمه بركاتهم افتتاح كرمه شرف أقول للفواتي هي ام بيفونا خاصة CNN chairman adi editor in chief adi masay korba buriha befona mirege mi ufaveri haflage tahniya ya mubarakbadi denno mihar mi begen ule gote agu memmen nobes kommissora karri kala bashafni agu thiwen mi begen ule gote ki tarihi accident ge terega awmuge warapod zimmae agu men emmenge konduga eligen minole agun menne nuom nimmiki duniyege tarihuga nuata rajyege tarihuga midani walga duniyega nuata agun men bido bet paskandu di rajyega tibeka e Allah irad par bige mi tarihle accident ge terega rajya varugada badal takin annam peshi dihas abbanahar agumen balage a qarun asasi ge tereng agumen difawa hakku take agumenge kuriyangai jil taka raddu kadinumge bura masuliyat elifa mitibi agumenge bodu
bodu istasne mihonge en hisab to kommekas e mas'uliyat meheri algun menge na hawad ekan kurang mitibi algun anti-corruption commission ge rais minde elections commission ge rais yar abadke wahake ki elections commission ge wah Muslim mitibi rais madle member mitibi madle rais vidam he algun men emme sarkar ge member ge befo mitibi algun men emmen guliken emmen ebaje mikan kura algun men mikan kurumge wajib awni wajib meti algun men boduga algun men konduga ei algun men hawa defawa wajib democracy hardana ko විමසක කුරුම්ගේ තෙරේගා එම්මේ වරකද ඒ දවරේ අදා කරවා බේෆුන් නැකි න්ಯೂಸ್ වේ දිනාස් හැබ්බනහර මොංගෝලියාගා ඒ ජල්සාක අගුන් දියා ඒ වزير الدولة خارجියාගා වොන් හොරි new and emerging democracies කියා නම් පහතුක නම්බෝරේ හරකු ෆිර් ජල්සාක අගුන් රාජ්‍යයේ සරකාර ෆොනෝ අගුන් හිතංගෙ දෙයා සතේ ගෙතන දියා කීකරම් බායේ राज्य फरातुम नहीं है कहते हैं फोनो बीते मिया तो अगुन उपाको अगुन इतना गस ये फोन वाक दक्का एकांत देने करना बेलियो अगुन अलग करना बाय का दिमाग न्यू एंड इमर्जिंग डेमोक्रेसीज का राइतों का मजलिसों का मेंबरों ते फरातु का सरकार तक हिंगा मिहिं अड़ फराते तिम्मन फराते तिंकण मेरा तरापुरी तिम्मन फराते का बात बात भी न्यूज़ वे आवुलु ए राज्य कंतत उन्नगतुं एहा एकमक फैक्टरनु न्यूज़ वेरिना सरकारुग मिहुन्ना मध्य मेंबरुन्ना तिंकन भागतन हमहम बेगोत बजागणिगे जलसा एक आती गावड सवाल पुरिये बेफना किनत निवन एबे फागोन किया देबि तिबे फुं न एक मा बडा हिसाब करबे हकीकत का राइतु मध्य मेंबर पुरामसकता सरकार पुरामसकतका मी हुरियाकमक फार वेरिवे मी हुरियाकम राइतुना हमें गेंगस्ते बाकी न्यूज़ वे එහෙම වීම න්ಯೂಸ್ වලින් එත පිටිබෙන එකම ඩෙමොක්‍රසි එක තිම්මන ෆරාතේ නොත ඩෙමොක්‍රසිගේ විහාරගේ බහරවන් කියන හතරවන බාරික ඔන්න එහෙන් කාර්කමසේ බොව අනේ දෙපරාතුක තිබේ මිහුණකි කොම්මේ ෆස්සහරකුම් इंतखाब का कुरमतला राज्य तुम बुना गतक ये मकाम हवालो अगर यानी इंतखाब का अगुन कोई मतला दायरा अब्दुल शाह का कमक नुदे वोट नुदे ने बुनी में हिसाब अरुगुन के दानी मु न्यूज़ नक हेने नोआ न्यूज़ के बेफों ये मसक्कत का देमिति बेंग फुर्सत ए बोवे එහෙන් එක මොන්නාදි කොම්මේ ෆස්සහරකුන් තිය බේෆොන් රයිතුනා හැබේ වඩාන්වන් ජීවඩා නොගන්නවාදී කම්බාගත ඇතර විස්නා වඩාන්වන් ජී තියබේෆොන් රයිතුනා හැබේ වඩාන්වන් ජෙහෙනිකි කොම්මේ ෆස්සහරකුන් නු තියබේෆොන් රයිතුනා හැබේ වඩාන්වන් ජෙහෙනි කොම්මේ දුහකු කොම්මේ බගුතෙක්ග කොම්මේ ගඩියෙක්ග තියබේෆොන් රයිතුනා හැබේ වඩාන්වන් ජී තියබේෆොන් රයිතුනා හැබේ තේදු खबर තේදු බහොන් नुगेंदवानम रायतुम ये बेफों बने नुगन्ना ए डेमोक्रेसी एम हकीकतुगा तिंकन मोर मेज गाने देफरात गति मीहु नव्वरे मीगा पूरा मसूलियत है पूरा जिम्मा तक उफलो बेफों नकी न्यूज़ सीएनएम के चेयरमैन वहां का विदाय पद राज्य मियगुत बेनुमनी अखलाकी मिंगणता का सुलूकी मिंगण तक हिफाता न्यूज़ वेरी कमी अब मिहि दन्वाफा अगुन दायरा बाय न्यूज़ वेरी राइतुं मध्य गावस एफद मिंगण तक हिफेट्रो बिलावे अगुन नसेहत वेडान दे पांति एबे फुना कुरिंग अगुन शुक्र दानो मध्य के दावर राइतुं मध्य के दावर वरपो राइतुं मध्य के दावरा की कानून तक हदा कानूनी ओनिगन फुरियम करम गेंदियो राइट मल्लियो के तेरेगा मिहारस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन मालूमात होदमा लिबिगतुगे हक्कु तका बे कानूने निम्मा दादी
gaabi faabe agun ufa kura sabaki agun ufa emme ufa kura sabaki miyadu misala ka raitu matliga ingadiya bahus e bahus ga ebbes tafaatu kamanneti muli madlihum ibgendi adaki दूसरे कमल मजलिस के तेरेगा आए ताइदा ताहिबा इhtiraam adi haba yaay ko karon asasiga masdar rakate kurma difawa en hagga raitu majlisu terega ban ihtiraam raitu majlisu ekama difawa qadar raitu majlisu ekama makfay to de member thagia tibeka miyadu ke bahas esebe habe funai wadanwa ema miyadu ke raitu ko majlisu ki haqiqatu ga दूसरे कम ताहिब de दूसरे kan kuriya gendiyuma wase pura majlisu kamga dekodanwa ma rayitunga majlis ei nusweri kan ifahatta madliyaka nusweri na dimakura madliyaka irad kurabiya duwan kaman agun yakin kura ei emme hisamveri kamaka bani qarun hada faratum nusweri bandiluma masake kura nusweri tiya defon bandewada no jeheni amilla pura algon mennaki tibe funna ekama ama ekani den fuwa wasilat denemi nuswari kamaki amilya control kore muassasayaka wegen nuni mikan kuriya kanuda mikal bunasbatega mihin hore lakka gina waaka ekkida ennamas ei gina nuswari take tibe tanega buddhir kamennu mihin hore bunave hama emme bahakum nusdawge filosofia kommes ka hada wahake ero ekshigeme emima bas madupuruma agoda irshad baba befonna shukur dannomo agon wa kurpallani agon men miremi launch korevegen dia cnm nuhaki agon menge nuswer kamge aflagi mingatta hifata rajyege taratiya rajyege puriyama rajyege democracy hardana kurma mikure unda masaketaka warag furihame contribute korabane nuhe kamga wegen diuma di dana kamga yakin kan faal koram agon menge di rajya agon menge di rayatuna adu pura fehmade me minbar koram ngeti du'a dan no magon wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh